महेश्वर साहू राज्य सभापति बीजेपी कृषक मोर्चा। आपण कौन कहे ओडिशा कृषक मानकर जो प्रकार देखु भारत वर्षर यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 2014 मसीह प्रधानमंत्री हला परे भारत वर्षर अन्नदाता कृषक मानकर आय को द्विगुणित करने विभिन्न प्रकार कृषक कल्याणकारी योजना मान प्रणयन कर लाभ सारा भारत वर्षर समस्त राज्य पाउथला बेले ओडिशा राज्यर चाषी माने सेतु वंचित होइछ। कहीं ना दीर्घ 24 वर्ष धरी नवीन पट्टनायक सरकार रो दुर्नीति भ्रष्टाचार चाषी विरोधी मनोभाव एवं चाषी मारण नीति कारणरू आज चाषी से लाभ पाइबारु वंचित होउछ। आपण जो कहले अभावी धान बिक्री कथा केंद्र सरकार धान क्विंटाल एफएक्यू धान 2183 टंका दर धार्य कर पर्याप्त टंका दौरान धान किणापी राज्य सरकार दुख परितापर विषय एटी एफएक्यू धान नारे ओडिशा राज्य रे विजु जनता दल वाला एवं सरकारी प्रशासनिक कल गोटे विभिन्न प्रकार गोटे भ्रांत धारणा गोटे सृष्टि कर कौन ना एफएक्यू धान माने सब ए ग्रेड धान एम जानी ना कि तो चाष करते किसी धारणा ना किंतु एफएक्यू धान क्या कह ना एफएक्यू धान गोटे क्विंटाल 6% जदि छोट बड़ धान थी ताकू एफएक्यू धान कह 5% जदि डिस्कलर एवं अपरिपक्व धान थी सेटा हूँ एफएक्यू धान एवं 3% जदि अगाड़ी थी ताले से हूँ एफएक्यू धान आउ गोटे कथा 1% जदि धूली थी ताले से एफएक्यू धान 1% जदि काठी कुटा थी एफएक्यू धान ताने गोटे क्विंटाल 33% माने 33 किलो धान जदि खराब ताले सेटा को एफएक्यू धान हुआ जाए एवं से एफएक्यू धानर मूल्य केंद्र सरकार 2183 टका दूचन किंतु आज ओडिशार सब धान मंडी रे धान क्विंटाल प्रति 5 किलो 10 किलो लेखाएं मनमानी करी काटुचंत मिलर माने एटी धान मंडी रे से माने मालिक किंतु आमर पेडी प्रोक्योरमेंट गाइडलाइन जो अच्छी से गाइडलाइन ले कौन अच्छी ना सरकार धान नहीं कि मिल पहुँचे मिलर काम होची धान को चाउल करिक दब से बाबद केंद्र सरकार पैसा दूसर किंतु मिलर से धान को चाउल करने प्रतिबदल रे मिलर आसी कौन कर धान मंडी बस धान मंडी धानर मान निर्धारण किए कर केंद्र सरकार पैसा दौरान टेक्नीशियन जड़े तालीम प्राप्त टेक्नीशियन आरएमसी दब एवं से मंडी रे रही 6 प्रकार टेस्टिंग हम मॉइस्चराइजर 17% ये सब जिनिस टेस्टिंग हम टेस्टिंग है चाषीर धान को नि ओडिशा रे मु भारत वर्षर विभिन्न धान मंडी बुली ओडिशा रे जो धान आमर अमल हो अन्य राज्य तुलन में आम धान हूँ सबुठ उन्नत मानर धान ओडिशार धान जदि जाइए छत्तीसगढ़ में एफएक्यू धान हो बिक्री हो पारुची 3100 टंकार ताले एठी आमर से धान कहीं एफएक्यू हम ना एटी सरकारी कल एवं सरकारी दल एमएलए एमपी मंत्री एवं मिलर मान भितर मधुचंद्रिका चली चाषी की शोषण कराऊँच पर क्विंटाल 5 किलो 10 किलो लेखाएं धान कटा होउची एवं केंद्र सरकार चाषी को बस्ता दौरान धान भर्ती करी आने किंतु एठी चाषी को धान बस्ता दि जाऊना से धान बस्ता को हलुट कराऊँच से पैसा को खाऊँ एवं द्वितीय एठी जो चाषी धान नहीं कि मंडी रे रखीदब से धान को अनलोडिंग करिक ओजिन करवा दायित्व होची धान मंडीर से लेबर चार्ज केंद्र सरकार दौरान किंतु एठी चाषीटारू गोटे क्विंटाल 5 टंकारु 10 टंका लेखाएं पैसा आदाय कराऊँ जबरदस्त आदाय कराऊँ व्यापक भाव में दुर्नीति होची धान किणा कारबार रे एवं केंद्र सरकार ओडिशा रे जेते टंकार मूल्यर धान किणा जाउछ तार 2% केंद्र सरकार दौरान धान मंडी मानकर भित्तिभूमिर विकास करने प्रति वर्ष 600 रु 700 कोटी टंका केंद्र सरकार राज्य सरकार को दौरान धान मंडीर विकास करने
କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଶତକଡ଼ା 98 ଭାଗ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ମଇଦାନରେ ଚାଲିଛି। ନା ଅଛି ପାଚେରୀ, ନା ଅଛି ଗୋଦାମ ଘର, ନା ଅଛି ପକ୍କାପିଣ୍ଡି, ନା ଚାଷୀମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଅଛି ବିଶ୍ରାମ ଘର, ନା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳିଙ୍କ କବଳରୁ ନା ଅଛି ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍, ନା ତାଙ୍କ ପିଇବା ପାଇଁ ଅଛି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଉନାହିଁ। ସେ ପଇସା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଧାନ ମଣ୍ଡିର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଦାମ ଘର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ସେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ବିକାଶର ପଇସା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏ ସବୁର CBI ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଧାନ କିଣା କାରବାରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହଲୁଟ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ଚାଷୀ ଶୋଷିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି। ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ, ଏଇ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 7 ଜଣ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେଣି। ଏବଂ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ପୁରା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଚାଷୀ ବିଜେଡ଼ିର ଜଣେ ନେତା ସାହୁ ମହାଜନୀ କାରବାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇକି ଧାର ନେଇକି କରଜ ନେଇକି ସାଧୁ ସାହୁ ସେ ଚାଷୀ ଭେଡ଼େନ୍ର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଧାନ ଚାଷ ଅମଳ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଧାନକୁ ସେ ସାହୁ ମହାଜନ ନେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ପଇସା କହିଲା ନା ତୁମର ଯେତିକି ପଇସା ନେଇଥିଲ ଏତିକି ପଇସା ନୁହେଁ, ତୁମ ସୁଧବୁଧ ମିଶିକି ଆହୁରି ପଇସା ଅଛି ତୁ ଦେ। ସେ ନ ଦେଇପାରିବା କାରଣ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଟେକିକି ନେଇକି ପୁରା କାଲି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ବିଷ ପେଇକି ଖୋଲା ମଇଦାନରେ ପକାଇଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଖୋଜି ଯାଇ ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲେ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏବଂ ସେ ଚାଷୀଙ୍କର ପୁଅ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ନେତା ଯେ ମହାଜନୀ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଧାର ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଧାନ ସବୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିକି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଖୋଇକି ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପକାଇ ଦେଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। କାଲି ଭେଡ଼େନ୍ର ଲୋକମାନେ ପୁରାପୁରି କାଲି ଭେଡ଼େନ୍ ଥାନାକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଛି, ଆଜି ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଛି, କାଲି ଟିଭିରେ ବାହାରିଛି। ଏସବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଚାଷୀ ଶୋଷଣ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି। ଏହାର ଜବାବ ଲୋକମାନେ ଚାଷୀମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଚାଷୀମାନେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ। କିଛି ଛୋଟ